ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ тансияту хонаобод ҳастед. Якояки шуморо бо иди қурбони гузашта муборакбод мегӯям. Ба хонадонатон файзу баракат хоҳонам. Бароятон имрӯз як влоги ҷолиб омода намудам. Чӣ хеле ки ҳаматон медонистед, як сол боз Рустам писари ман дар хизмати ҳарбӣ буд ва мо бояд Рустамро 7 июл пешвоз гирем буд, лекин Рустам барои мо сюрприз кардааст ва барвақттар омадааст ва ба шумоён низ ман кам навор кардам. Марҳамат, тамошо кунед. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان مادر. مادر برات بمیره قربانی خواهم بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم. من علم سرایم با مهر و غم گساری، میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری. معنی زندگیمی هم پاکتر ز ماهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان مادر. مادر برات بمیره قربانی خواب بنازم، خواهم هم. тамошобинони азиз, имрӯз рӯзи ид аст. мо меҳмон таклиф кардагем ва комнатаи Рустамро перестановка кардам. ана ҳамин хел перестановка кардам. Шкафро ба ин тараф гирифтем.
хоҳарони азиз, дар ин ҷо бошад ман заказҳои худро гирифтам. агар касе ягон продуксияи Faberlicро дастрас намуданӣ бошад, метавонед бар рақамҳои WhatsApp-и ман нависед, ё ки касе кор кардан хоҳад дар компанияи Faberlic дар командаи мо ба рақамҳои WhatsApp-и ман нависед. بظاهر گرچه ممنونم. дар ин ҷо бошад мо пудинаҳоро даравидем ва анамихел кашол кардем. қоқ мекунем барои зимистон тайёрӣ. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن.